ধন্যবাদ আমাদের মিডিয়া ফ্রেন্ড মিডিয়াদের প্রচার আমরা ঠিকভাবে ভালো মতন চলছে কেননা বালুর যেভাবে চেঞ্জিংটা চাইতেছে এ 25 নতুন বাজার মাল বসা মানুষ সেভাবে আমরা অ্যাক্টিভভাবে আমরা তো তার জন্য আমি আশাবাদী আগামী 12 এপ্রিলে আমরা যেহেতু জনগণ ফিলে আমি 3 বছর ধরে যেহেতু বিএসসি চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান কাজ করছি এই নিয়ে আমরা আশাবাদী সারা কীরকম পাচ্ছেন সারা তো আমরা যেহেতু ডেলি জয়েন চলতেছে আরও মানুষ আরও আসতে লাগে আমরা সবসময় কন্ট্যাক্ট করতেছে তার জন্য আমি আশাবাদী এই 25 নতুন বাজার মালবাসা আমি 100% জয়যুক্ত করব 25 নতুন বাজার মালবাসার প্রচার ও 3টা পঞ্চায়েতনি जोंनि टप लिडार और जयनिं फैनाय दिनैनि जोंनि वाटिफाय रेखा ओमफ्राय जोंनि खेतआव प्रग्राम दंमोन आबाद बागै जों कंक्रिट हल सिम माखाया तो जोंनि गाहामबाबैनो जोंनि जनता पाब्लिकनो रेसपन्ड दङ बुंनो रेसपन्ड आं खालामनानै दङ आसा खालामो बुंनो आशीर्बाद माने आगामी 25 नभेम्बर बोसोरनि आं केन्डिडेट IPF केन्डिडेट 17 तारिखआव लायनायनि आसा बसुक फैमिली ने बसुक बुतार थी जॉइनिंग नहीं बसुक फैमिली नाबो सत्यबाबो साइमियाखौ ताबो गायसन थे नन मिडियाम सिटी सिंगानो पाइमान या बलनि कुइला को सामने बिसिं फैनो बाय सामने आं तो आगेबो 3 बছरनि ब्लक चेयारमेन सामु खायजाक जतनो करबुनि बासिन जानो सिनिबो अ नतुन बाजार मालबासानि बासिन जानो सिनिबो आं बायसे सामुखलाय आं बुखु आं सागलाक बरं निजे खारबुनो बर आबनो रेसपन्ड थों होननाय आं बुंनो थाखायो तामनिके जों थानाय 5 बছराव जे ब्रह्मचारी सरकार नुखा बिगत जों बिजेपिनि एलायन्स दंफनो बिजेपिनि जे तमुं सामुं जों आबो नुखा आबोनि बागै IPF जेहेतु जातिनि आन्दोलन 2009 नि सिमिन सेपारेट स्टेट डिसिजन बेस खायसि सान दंमोनबा आबोनि बागै आबो 2100 और नतुन बाजार मालबासानि बरक जायसे 2026 नि द्वितीय इलेक्शन बरक जों रेसपन्ड खालामनानै दङ तारनिके आन्चलिक न 25 नतुन मालबास केन्द्र बरक नांगौ होननाय जों रेसपन्ड बागै मावनो हानाय जानो ताबसो दरा फिल खाय माने बाहाय नुकजाक लखरंनि IPF नन मिडिया बिसिं जत नुगो दङ सिनि डे टु डे डेलिनो जयनिं प्रग्राम दङ अबশ্যই पाब्लिक जों हामजां बागैनो जयनिं होफायो ताय आशा खालामो तेबो चिनो जयनिं कत किनिन दिनबो जों जयनिं कत नाय दङ ताय आगाम दिनबो अनेक जों बाय आलोचना सलि दङ बाहायके अल नतुन बाजार मालबासानो IPF केन्द्राथिनो एप्लाइ खालामनाय बागै बर' बसेस्टा सालायबाय आंनि कर्मी सह जों टीम वार्क खालायो अबশ্যই जों फाइनाय होनो खाख्लाय मेन कारण हिंगे जे बुबका अनेक जायगाते दंसागो लास्ट फाइट नो जों मानि लानांगौ कारण जों जेरावबो बंचना से मिनि 1947 सन থেকে जोंनि सुंदर जों जे बंचना खालामनाय তখন থেকে जों जे जमा खालामदोंमोन बाबुसोबो माखायनाय बासखांबो माखायनाय इके बुजागा जों लास्ट फाइट जे कब सामानि आं मानि लानांगौ इके फाइट अनलि नांनाय एडारनाय माने सानसुमै जों फाइट खालामनाय जमा खालामनाय जगदिन जोंनि मान फाइट जों मायासा जों जमा खालामनाय इके ओ एकटा दुखिर कारणे आं बुबग्रानि कोनो आं सानखां गैया गामिनि IPF बानारबायगा जे जों IPF बानारबाय जों जे प्रलेन आन्दोलन आं बुंनो खायनाय बासखाङो इके प्लास जोंनि जे नतुन बाजार मालबासा केन्द्र जे এই অনক ত্রিপুরা মনস বুড়ি কাপলে কিনাই যেবো কাবামা ভোট মাননাই কারণ বনি পক্ষে তাবো মানে বাটা বারণ যে হাবা বনি পক্ষে হইতো নিগানিনি তাবো ত্রিপুরা মথানি বিসিনো
কারণ বরফ যে 2021 বরফের যে জোয়ার ওই জোয়ার তৈরি কারণ পলিটিশিয়ান বিভিন্ন যে মানে কয়েক গ্রুপ কুণ্ড সাত বাইত যে বরফ কোনো পাইনি কোনো সম্ভাবনা বেশি করি যে যারা খাই রক বললো অঙ্গুর খাইও রক মানে সিনি যে আগে দিয়ে মানে রকমই নয় মানে বাখা পাই না নন অঙ্গুর খাইও আসলে আনি BJP ko khai ha BJP ko pas khai bola khai be pore go ang district ni member ko ja district member onek sampai ka অবস্থা হয় যত লোকদান পাইকা কিন্তু আনে সাগো মংস মানে আং মানজনে গো গ্রই গ্রনি সাগো আং দাম বকু যেসব রূপে রূপে দন রূপে সাগো কিন্তু আনে দাম বেগ গ্যাস মাংকো আই মাংকো ina ano জমার দিয়ে ini na ang জমার go ang pasien mo kuno sokni na dikamani ang ane kagus potro thong ka mana binibran pakat nama dini lagi sago ang ini je mane ke ang khane কিন্তু মিটিং হানলে আনো ফুলখাই সানাই মিটিং তো দিনে মিটিং নে সানাই মিটিং মাথায় কিন্তু মানে মাথায় বেলাগো জীবন বানো ফুলখাইয়া বক যেসব নাম দো বানো ফুলখাইয়া আনো খবর